Okay mga birds, game 1 sa atong bakbakang main event diri sa Baeran, Langtad, City of Naga. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Reggie Jubil na hapon versus Team Cebu City. Jobert Kulapo Jason. 1-0 na mga birds, 1-0. Service Kulapo mga birds para dos. Jubil. Jobert bang. Jason. Lah kamang Jason. Lah, tuara, nagkasakit ng mga bola. Wakalihok ang kontra. Ngiga master tiktoker ay. 2-0 na mga birds. 2-0. Ang ato ang organizer nila nga si Boss Junjun Sibyal. Og under ni sa Mr. Explosive Jobert Barcinas Promotion. 3-0 na mga birds. 3-0. Shout out yan ni Papa Eric Lasarte di sa atong likuran nga bahin diri sa atong ay tara Jobert short side out shout out sa ni Sir RR Miyusan shout out sa ni Boss sa Joey Optional aduna tay bakbakan diha sa Kuanos Minglanilla karon September 29 diha sa Kuanos Minglanilla. Atong organizer niya si Boss Joey Optional. 1-3 na mga birds. Tapon firing. Answer by Kulapo. Tapon again. Kulapo. Bang. Lusot ang bola Kulapo. Boslot ang dipinsa sa Team Mandawi. Side out bola sa Team Cebu City. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya diyan sa Rabaya Compound Talisay. Ay Jobert. Bunaldol. Bahog. Ay giluparan Jubil. Out ball. 4-1 na mga birds. 4-1 in favor of Team Cebu City. Servisyo Jobert. Ay overhead. Tuwa nga pon. Ito as pikas. Lah, kadiha. Ugapak na. Kini, Kulapo. Lah, kadiha. Kulapo again. Bang. Win. 5-1 na. 5-1. 4-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1 mga birds. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Barcinas. Kulapo, may pusing. Corner shot. Answer by Hapon. Jobert. Lah. Kini. Tuara hapon. Depending. Ay, what a shot coming from the high flying spiker Jubil Ducante. Shout out ni Boss GC Dats Hiniralaw o ni Boss Opaw Hiniralaw. Shout out sa ni DJ Kasayri. 2-5 na mga birds. 2-5. 3-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Jubil. Jobert. Ay hapon. Jobert again. Jason. Reggie overhead. Lah, Kulapo. Overshot. 3-5. Allah kariha. Kulapo badlis. Laptos. Good item. Nindota Nindota tiraha. Ngayon tag similya to Kulapo. Grabe tiraha. Servisyo Master TikToker. Kulapo. Jobel firing. Tora corner. Awas. Side out. 5-3 sa to score 5-3 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 of the main event. Servisyo The Silent Assassin. Kulapo. Bang! Heavy loaded shot. Tuara. Kulapo again. Lah. Pon. Bang! Grabe. Kita tiraha. Side out. Shout out sa WCC Brothers diya sa Asinan, Batu, Toledo City.
Sila si Boss Wilbert o si Wiggy Canilio na Cano Brothers. Size 3 na mga board sa change court. Oh, this game is brought to you by the Crunch and Tasty Maricel Antony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Dins Halo Black Dias Ilaya Dumanog. Apon, Lobo. Tok po di Master TikToker. Why nakapunit. City 3 na. City 3, 4-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Boss Eugene Baruel inatindan sa atong bakbakan diri. Shout out. Bakulapo, Latos. Shout out sa din ni Beatmaster Beatmaster. Imong kabaw-kabaw nga si Boy Tila. Di adire inatindan sa atong bakbakan diri sa Bairan. Langtad, City of Naga. City 3, service wapon. Ngopon. Away from home. 4 City. Ala. Okay, Boyok Riji. Tara. Hapon. Ay G. Hala kaniya out pag yun. Shout out Boss sa Glinley Pariha. Shout out Boss John J3 Sambag. Shout out Kanunigo vibes ni Bal Kanunigo dia sa Lutak na. 8-4 na. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion Dias Cordoba. Shout out ni Manoy Eliser Traya. Lak. Lapo. Imopon. Jubil saktan mo. Jubil Ducante. On the attack. Out ball. Side out. 8-4 ato score 8-4. Pabor sa Team Cebu City. Service Jubil. Imopon. Hala kaniya Riji. Hawan pas kang manang. Grabe oy. 5 na. Kini para size. Kulapo. To Jubel. Mr. Explosive Jobert Barcinas answered by Hapon. Pouring in. Riji Kaban Hapon kombinasyon. Bang! Bato. Hawa na sad. Ikaingin ni Jubel Ducante ang depensa sa Team Cebu City. Size 8 na mga kabord, size 8. Doon na lang kapuntos ang labaw sa Team Cebu City. Gitipak-tipakan ni Jubel Ducante. City 8, 1 point ball game na mga kabords. Usa na lay labaw sa Team Cebu City. Kini para igualis na. Kulapo. Ala kadiha. Jubel. Tuara. Kulapo. Bang! Mamma mia, nakaka-counters Kulapo. City 8, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Master TikToker. Kulapo. Kasalint assassin. Bang! Two shot combination. Tumagos. Bola sa Team Mandawi. Here is the silent assassin. Rigi Caban. Kulapo babang tinae. Bang! Ukabagkas pa oy. Bola si Colono. Igualis na mga birds. Igualis 8. It all you can. Bugo kayo. Rapo. Papart. Oh, ligon ni ko mapapart. Mao ni baut kay nila. Oh. La. Hapuniso. Gigang hapunis. Allah,
Punes, kamang! Allah, lugaw na, Allah! Nagkayabukan. Susan Roses, Reggie! Yes! Wala sa Reggie Caban, overshot it. Lumampas ang tira ni Reggie Caban. Hapon. Bang! Jumil Ducante. Sudden attack. Reggie. Ay, kulapo. Laras. Nasalita sa asin. My goodness. 9-8 na. 9-8. Last 3 na mga boards ang Team Cebu City. Servisyo kulapo. Bang. Zero! Gis 8. 2-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Last 2 na mga boards. Servisyo kulapo para 11. Hapon. Bang! Reggie. To the rescue. Kulapo again. Gibalikan. Yes! Coach si Master TikToker. Side out. Shout out sa ni Rene Barakil ha. Sana sa nagpagayon sa ato ang bakbakan rin. Gikamang ni Jubil. Yes! Shout out sa ni Limjun Barakil. Barakil brothers, Barakil family. Hibat na. Luigi! Kamang Dilpin, kamang. Tara. Bang! Binurakay na. Wana. Bang! Jubil no. Namungot mayo eh. Grabe yan. Ano part? Ano part? Side out. 8 Gs. Oh, 9 na mga birds. 9 mga birds. Para igualis, servisyo hapon. Bla. Igualis Gs na mga birds. Last to. Kinsa kay makauna sa atong game 1 dire sa Bairan. Langtad, City of Naga. Team Cebu City ba o Team Mandawi? Imopon! Hala! Lauman lagi! Grabe ha! Kuha pa man sa Elite Assassin! Bang! Kulapo, nagulata! Tuara! Reggie! Tira ko no. Bato! Buyok yun! Bang! Backseat! Bilbil! 11 11 na mga boards! For the win na ang Team Mandawi mga boards! Naunahan ang Team Cebu City! 11 for the win! Tatapusin kaya ni Hapon ang game 1. Hapon. My goodness. Hapon again. Reggie Caban. Reggie again. Hapon. Bombing the defense. Hapon again. Kaniha wana. Kini. Breaking ngay na ni. Ang malipat ani. Impas na ng utang. Bang! Kaniha. Hayay kini. Adto na minoy. Kuha pa. Kaniha. Goodbye, my teacher. Bolso San Roses. Reggie Caban. Ano? Gis 11 mga words. Side out bola sa Team Cebu City. Katriling. Triling nga dua oy. Gigisip ang trampo ha. Okay, happy pista diri ha sa Bairan. City of Naga. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Pon. Kaniya Jomel Ducante. Ay! Short ang tira kulapo. Ilawang tunnel miyagi. Side out for the win. Team Mandawi. Servisyong Jomel Ducante.
Ay! Daog na sa game 1 ng Team Mandawi. At angin ninyo mga birds ang game 2.